హాయ్ హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ కేరళ జేసీబీ ఆపరేటర్ యుగంధర్ మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు కేరళలో దాదాపు 2 కోట్లు ఒక బడ్జెట్తో ఒక దేవాలయం నిర్మించడం జరిగింది. అక్కడికి సింగర్ చిత్రా మేడం ఉన్నారు కదా అండి. సో చిత్రా మేడం అయితే వస్తున్నారు అనమాట ఓపెనింగ్కి. చూడండి, చిత్రా మేడం ఒక బందోబస్తు పోలీసులు అంటే చూడండి ఏ విధంగా వచ్చారో. ఓకేనా, మేడం ఇప్పుడు వచ్చి దిగారనమాట. అంటే ఆదివారం ఉదయం 11 గంటలకు వచ్చి కరెక్ట్గా దిగారు గుడి ముందు. సో గుడి వచ్చి శ్రీ భగవతి క్షేత్రం అనమాట. ఇది కేరళలో కంబులూరు అనే ఏరియాలో ఉందన్నమాట. ఓకేనా, సో ఆ ఏరియాలో నేను జేసీబీ వర్క్ చేశారు. ఓకేనా, సో అక్కడికైతే నేను వచ్చాను. యాక్చువల్లీ నేను జేసీబీ వర్క్ వెళ్ళాను. సో మేడం వచ్చి వస్తున్నారని కాల్ చేసేందుకు మళ్ళీ నేను బండి ఆపేసి రావడం జరిగింది అనమాట. ఓకేనా, సో చూడండి ఇక్కడ చూడండి, ఆ మేడం వస్తుంటే మేడం చుట్టుపక్కల పోలీసులు చూడండి చాలా అంటే చాలా మంది ఉన్నారు. అటు సైడ్ రోడ్ సైడ్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. ఈ పోలీసులు చాలా అంటే చాలా మంది ఉన్నారు. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు చూడండి మేడం అయితే లోపలికి అయితే వస్తుంది. ఇది ఎంట్రన్స్ అనమాట. చుట్టుపక్కల మొత్తం టెంకాయ చెట్లు అనమాట, పెద్ద పెద్ద చెట్లు అంతా ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో చూడండి ఇది లోపలికి వచ్చే ఎంట్రన్స్ అనమాట. ఓకేనా, చూస్తున్నారా? సో ఈ విధంగా అనమాట. చూడండి జనాభా చూడండి, కొన్ని వేల మందిలో తరలి వచ్చారనమాట ఇక్కడికి. అంటే ఇక్కడ శ్రీ భగవతి క్షేత్రం అనేది భయంకరంగా ఫేమస్ అనమాట ఈ కేరళలో. అంటే ఇక్కడ ఈ ఉన్న ఏరియాలో మంచి ఫేమస్, మంచి నమ్మకం అన్నమాట అండి. ఇక్కడ చాలా మంది బండ్లకు పూజలు, పురస్కారాలు, ఉత్సవాలు చాలా అంటే చాలా జరుగుతాయి అన్నమాట. ఓకేనా, సో చాలా మంది చిత్రా మేడం వస్తున్నారు, చాలా మంది చూడడానికి వచ్చారు, కొంతమంది భక్తి జనాభాలో వచ్చారు. సో ఓకేనా, ఆ విధంగా అయితే వచ్చినారు. చూడండి చండ అంటే ఇక్కడ చండ కొడుతున్నారు, దాన్ని ఏమంటారంటే డ్రమ్స్ కొడుతున్నారు కదా. సో చూడండి ఈ విధంగా కొడుతున్నారు అనమాట. చాలా మంది అంటే క్రిస్టియన్లు అంతా వచ్చారనమాట. ఓకేనా, సో చూడండి ఈ విధంగా అనమాట. చుట్టుపక్కల మనం ఎంట్రన్స్ చూసుకున్నదైతే ఎంట్రన్స్ నుంచి మొత్తం జనాభా అనమాట. నేను ఇప్పుడు గుడి ముందర అయితే చూపిస్తున్నాను. ఇది గుడి లోపలికి ఎంటర్ అయ్యే రోడ్ అనమాట. ఓకేనా, సో రోడ్లు అయితే మేడం వస్తున్నారు. చుట్టుపక్కల అంటే చెండ డ్రమ్స్ కొడుతున్నారు. ఆ రోడ్ అవతల 2 సైడ్లు చూసుకుంటే ఫుల్గా జనాభా అనమాట. పెద్ద పెద్ద టెంకాయ చెట్లు, పెద్ద పెద్ద మాన్లు ఉన్నాయన్నమాట. చూడండి చిత్రా మేడం వస్తున్నారనమాట నొప్పుకొని. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూడండి దగ్గరలో అయితే టెంపుల్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసినాం. చుట్టుపక్కల జనాభా చూసుకున్న అయితే చాలా భారీ జనాభా అయితే ఉన్నారు. ఇక్కడ నుంచి రోడ్ వరకు చాలా అంటే చాలా జనాభా అనమాట. మేడం మాస్క్ చేసుకొని వచ్చారు. ఓకేనా, సో చూడండి పోలీసులుగా చాలా మంది అంటే చాలా మంది పోలీసులుగా వచ్చారు. చుట్టుపక్కల చూసుకున్నారైతే పోలీసు వాళ్ళు జనాభా. ఇక్కడ చూడండి మొత్తం ఒక అడిగి ఫారెస్ట్ మొత్తం ఉందన్నమాట పక్కన చూడండి. సో ఇది అనమాట లోపలికి ఎంట్రన్స్. అంటే వెహికల్ వచ్చేది ఒక దారి ఉంది, మెట్టుకులు ఒక దారి అంట. ఓకేనా, మామూలుగా అయితే మెట్టుకులు దిగి గుడిలోకి రావాలి. ఓకే, పైన మొత్తం పార్కింగ్ అనమాట. పైన మేడం వచ్చారు కదా, అది అవతల మొత్తం పార్కింగే. సో ఆ మెట్టుకుని నిదానంగా దిక్కుంటూ కిందకి రావాలి. ఇప్పుడు మేడంకి కొంతమంది వీళ్ళు ఉన్నారు కదా కేరళ వాళ్ళు సన్మానం చేస్తారు చాలా కప్పి. సో ఓకేనా, చాలా కప్పి సన్మానం అనేది చేస్తున్నారు. అయితే మాత్రం జనాభా అంటే చాలా కొన్ని వేల మందిలో అయితే వచ్చారనమాట. చూపిస్తాను వాళ్ళు కూడా ఎంతమంది వచ్చారో. ఇప్పుడైతే మనం గుడి లోపలికి అయితే ఎంటర్ అయినాం అనమాట. చూడండి ఇదే అనమాట దేవస్థానం. అంటే గుడి కేరళలో శ్రీ కంబులూరమ్మ అనే గుడి అనమాట ఇది. ఓకేనా, సో చూడండి ఈ విధంగా అనమాట. సో మేడం చిత్రా మేడం ఉన్నారు కదా, సో గుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణలు అయితే చేస్తున్నారు. చూడండి మొత్తం పోలీసులు జనాభా చూడండి చాలా అంటే చాలా మంది ఉన్నారనమాట. ఓకేనా, చూడండి ఇప్పుడు చూపిస్తా. చూడండి జనాభా చూడండి. ఇది జస్ట్ గుడి లోపల మాత్రం, ఇంకా బయట కొన్ని వేల మందిలో జనాభా ఉన్నారు. ఓకేనా, సో చూడండి ఎంతమంది వచ్చారంటే చాలా మంది అంటే చాలా మంది వచ్చారు. ఇక్కడ చూడండి చాలా మంది జనాభా ఉన్నారు. మేడం అయితే సరస్వతి దేవస్థానం ఉంది కదా, సో అక్కడ స్టేజ్ పైకి అయితే రాబోతున్నారు అనమాట. ఓకేనా, సో సరస్వతి స్టేజ్ పల్లె కట్టారండి. అక్కడ విగ్రహం సరస్వతి విగ్రహం ఉంది. ఆ విగ్రహం అయితే సూపర్ గా కట్టారనమాట. ఆ విగ్రహం వాకింగ్ మేడం అయితే చేస్తారు. ఓకేనా, ఇప్పుడు మేడం అయితే స్టేజ్ మీదకి అయితే వచ్చారు. കഴിവുകയും ധനത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അധിഷ്ഠാന ദേവതയെ യഥാവിധി പൂജിച്ചാരാധിച്ച് ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കുവാനുള്ള സുവർണാവസരമാണ് ഓരോ നവരാത്രി കാലം. സകലാഭയ വരദായിനിയായ ശ്രീ കമ്പല്ലൂർ ഭഗവതിയുടെ ചൈതന്യഭാവത്തിന്റെ ഉത്തുംഗ ശൈലത്തിൽ നിന്നും ആരുമഹീനരുടെ കനലെരിയും നഗരത്തിലേക്ക്
ആശ്വാസത്തിന്റെ അമൃതം പകരുന്ന പുണ്യസന്നിധിയായ കമ്പല്ലൂരമ്മയുടെ തിരുസവിധത്തിലേക്ക് ഒക്ടോബർ 13 വരെ നീളുന്ന നവരാത്രി മഹോത്സവത്തിന് ധന്യത പകർന്നുകൊണ്ട് വലിയാർ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന സരസ്വതി മണ്ഡപ സമർപ്പണത്തിന് മലയാളത്തിന് വാനമ്പാടി പത്മഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കെ.എസ്. ചിത്ര അവർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ മംഗളവേളയിൽ സകലജനപൂജിതയായ ആവിർഭവിച്ച് മറഞ്ഞു പോകുന്ന സകലജഗത്തിന്റെ ആധാരമൂർത്തിയായ ഇച്ഛാജ്ഞാന ക്രിയാശക്തി സ്വരൂപിണിയായ കമ്പല്ലൂരമ്മയുടെ ചടങ്ങിലൂടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി ശ്രീ അട്ടോളിയിലെ ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി അവറുകൾ ఈ సరస్వతి మండపത്തിലേക്ക് ఎత్తిచేయమని അറിയിക്കുന്നു. ఇప్పుడు స్వామివారు వస్తారనమాట. సో స్వామివారికి దీపం అంటిస్తారు. సో స్వామివారికి దీపం అంటించినాక మేడం గారు అంటిస్తారనమాట. ఓకే, దీపం అంటించినాక విగ్రహం ఓపెన్ ఉంటుంది. విగ్రహం ఓపెనింగ్ అయిపోయినాక ఓకేనా మేడం పాట గారు అంటే సంగీత పాట అనేది పాడబోతారు. ఇప్పుడు చూడండి దీపం అయితే అంటించారనమాట. దీపారాధన చేస్తున్నారు. దీపారాధన స్వామివారి అయితే వెలిగించే వెళ్తారనమాట. వెళ్తున్నారు, స్వామివారి అయితే వెళ్ళిపోయారు. ఓకే, ఇప్పుడు మేడం అయితే దీపారాధన చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ అయితే దీపం అంటిస్తున్నారనమాట. సో బ్యాక్ సైడ్గా మీరు చూడండి సరస్వతి అనేసి మలయాళంలో కూడా రాసినారు. ఈ గోడ పైన మంచి అక్షరాలు మంచిగా అనమాట సరస్వతి అనేది మొత్తం. ఓకే, ఈ విధంగా అనమాట. సో దాని కింద పసుపు కూడా ఉంది కదా. సో అదేనమాట చూడండి. ఇప్పుడు ఇది దీపారాధన చేస్తున్నారు. దీపారాధన అయిపోతానే విగ్రహం ఓపెనింగ్ ఉంటుంది. విగ్రహం ఓపెనింగ్ అయిపోతానే మేడం కొంచెం మాట్లాడి పాట పాడతారనమాట. అంటే భక్తి గానం అంటే భక్తి పాట పాడతారు మేడం. ఓకేనా, ఇప్పుడైతే దీపారాధన అంటే అక్కడ ఉన్న పెద్దవాళ్ళందరూ దీపం అంటిస్తున్నారు. ഈ പെద్దവാళ్ళు దీపం అంటించిన అయినాక ఇప్పుడైతే തമിഴകത്തിന്റെ ചിന്നക്കുയിൽ, തെലങ്കാനയുടെ സംഗീത സരസ്വതി, കർണാടകത്തിന്റെ ഗാനകോകില, മുംബൈയുടെ പിയ വസന്തി, പ്രശംസകളുടെ പ്രവാഹം അനവരതം ഒഴുകിയെത്തുകയാണ് ശ്രീമതി ചിത്രയിലേക്ക്, മലയാളത്തിന്റെ വാനമ്പാടിയിലേക്ക്. 4 പതിറ്റാണ്ടുകൾ ഭാരതത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഷകളെയും തന്റെ പുഷ്കല കണ്ടനാളം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച ഈ ഭാവഗായികം ഉറുദുവിലും ലാറ്റിനിലും അറബിയിലും സിംഹളയിലും ആംഗലേയത്തിലും എല്ലാം തന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് 30,000-ലധികം ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനിയും ആ അനുഗ്രഹീത കണ്ഠനാളം കൊണ്ട് അനേകം ഗാനങ്ങൾ നമുക്കായി ആലപിക്കാൻ ചിത്രയ്ക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഈ കമ്പല്ലൂരമ്മയുടെ ഒരു സന്നദ്ധിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സരസ്വതി മണ്ഡപ സമർപ്പണം നിർവഹിക്കാൻ വളരെ ആദരവോടെ മലയാളത്തിന്റെ വാനമ്പാടി പ്രശസ്ത ഗായിക പത്മഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കെ.എസ്. ചിത്ര അവരുടെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വലിയാർ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ സരസ്വതി മണ്ഡപ സമർപ്പണം പത്മഭൂഷൺ ഡോക്ടർ കെ.എസ്. ചിത്ര അവർ നിർവഹിച്ചു. ശ്രീ കമ്പല്ലൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ ഒരു നവരാത്രിയുടെ വേളയിൽ തന്നെ വരാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. 11 ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കലാപരിപാടികൾ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു സന്നിധി, ഒരു സരസ്വതി മണ്ഡപം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. വല്യാറ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ ഈ സരസ്വതി മണ്ഡപം ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ ദേവിയുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു, പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് ഒരുപാട് നല്ല കലാകാരന്മാര് ഈ ഒരു ഇവിടെ നിന്നും വളർന്നു വരാൻ ഉള്ള അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ചടങ്ങിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ ഭാരവാഹിയോടും എല്ലാവരോടും, അതും സന്തോഷ് ചൈതന്യയോടും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും ദേവിയുടെ പരിപൂർണ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഒന്നൊരു പ്രസംഗമൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നറിയാം. അപ്പൊ ഞാനൊരു ഭക്തിഗാനം അമ്മയുടെ പേരിലൊരു ഭക്തിഗാനം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പാടാം. കമ്പല്ലൂർ വാഴുന്നോരമ്മ, അമ്മമാർക്കെല്ലാം ഒരമ്മ, കമ്പല്ലൂർ വാഴുന്നോരമ്മ, കലകൾക്കും അമ്മ
ശിലകൾക്കും അമ്മ, കാടിനും നാടിനും അമ്മ, നമ്മൾ കണ്ട ദൈവമാണമ്മ, കണ്ട ദൈവമാണമ്മ. അമ്മമാർക്കെല്ലാം ഒരമ്മ, കമ്പല്ലൂർ വാഴുന്നോരമ്മ. നക്ഷത്രദീപങ്ങൾ മിന്നുന്നോരാകാശം മുത്തുക്കുടയാക്കുമമ്മേ. നക്ഷത്രദീപങ്ങൾ മിന്നുന്നോരാകാശം മുത്തുക്കുടയാക്കുമമ്മേ. പയ്യാമ്പലത്തെ കടലിൽ തൃക്കാൽ പൂമ്പൊടി കഴുകുന്നൊരമ്മേ. വേദങ്ങൾക്കമ്മ, നാദങ്ങൾക്കമ്മ, നീ വേദാന്ത തത്വങ്ങൾക്കമ്മ. വേറെയുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കമ്മ? അമ്മമാർക്കെല്ലാം ഒരമ്മ, കമ്പല്ലൂർ വാഴുന്നോരമ്മ. പൂജാമണികൾ മുഴങ്ങുമീ നാടിന്റെ പൂമുഖ ശ്രീയായൊരമ്മേ. പൂജാമണികൾ മുഴങ്ങുമീ നാടിന്റെ പൂമുഖ ശ്രീയായൊരമ്മേ. അഖില ചരാചരം സൃഷ്ടിച്ചോരമ്മേ, അമൃതം വിളങ്ങുന്നൊരമ്മേ. സത്തിനുമമ്മ, ചിത്തിനുമമ്മ, നീ സച്ചിദാനന്ദങ്ങൾക്കമ്മ. സത്യം പുലർത്തുന്നൊരമ്മ, അമ്മമാർക്കെല്ലാം ഒരമ്മ, കമ്പല്ലൂർ വാഴുന്നോരമ്മ. കലകൾക്കും അമ്മ, ശിലകൾക്കും അമ്മ, കാടിനും നാടിനും അമ്മ, നമ്മൾ കണ്ട ദൈവമാണമ്മ, കണ്ട ദൈവമാണമ്മ. അമ്മമാർക്കെല്ലാം ഒരമ്മ, കമ്പല്ലൂർ വാഴുന്നോരമ്മ. അതുപോലെ തന്നെ ആശംസ നേർന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കമ്പല്ലൂർ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ ആഭ്യനായ ശ്രീ പി ശശികുമാർ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിക്കുക.